पुणी राति अधिया कांग्रेस प्रार्थी तालिका घोषणा गतकाली राति दुईटी लोकसभा आसन समेत 9टी विधानसभा आसन पर विलंबित राति कांग्रेस तरफ प्रार्थी तालिका घोषणा एवं चलित थर जदि आम देखा तेज कटक लोकसभा आसन जी लड़े से होती पंचानन कानूनगो बर्तमान सीधासलख से आम सहित उपस्थित रही आलोचना करने सीधासलख पंचानन कानूनगो स्वागत कर ओटीवी को घर बाहुड़ा पर एत बड़ दायित्व कांग्रेस तरफ कांग्रेस आस्था स्थापन करिछि एवं सेथिपाई कि मु एठिकार सभापति श्रीयुत निरंजन पट्टनायक एवं भारत वर्षर सभापति कांग्रेस मुख्य श्रीयुत राहुल गांधी एवं प्रभारी श्रीयुत दुई जन जाक बर्तमान जड़े नांती दायित्व देकी चली जाती श्रीयुत सिंहदेव को एवं उभय प्रभारी को आमर मोर अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊँगी मत से माने गोटे बड़ गुरुदायित्व कटक भलिया आत्ममर्यादा संपन्न एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आत्मा ओडिशार ता प्रतिनिधि करने मत गोटे सुजोग देइछन्ति छिड़ा हवाई मत गोटे सुजोग देइछन्ति मु आशा करी सेठी निर्वाचन रे कारण मोर एटा कर्मक्षेत्र थला पिला बेले मुझे पाठ पढ़ुली स्कूल रे पाठ पढ़ुली कॉलेज रे पाठ पढ़ी जेते आंदोलन करी तार साक्षी होती सेठिकार बर्तमान जेल जो भांगी जाइए पुराना जेल से जो 15 नंबर 16 नंबर वार्ड दुटा घर तैयारी रही से घर अनेक दिन कटे कारागार रे सांगे एवं कटक माने देखिली महानदीर टे स्वर शुभिला करुण स्वर शुभिला सांगे सांगे खरारे छिड़ा हो जाती महानदी बंचाओ आंदोलन करी लिखी सब करी मोर विश्वास सेठिकार चाषी आंदोलन सहित संपृक्त आठ मल्लिक बौद्ध ठार आरंभ करी महानदी कूलर अनेक चाषी आंदोलन सहित मोर संपर्क पुराणा जदि देखा पुराणा जीवनी कटक रही स्कूल सेठी रही कारागार रे अनेक दिन आपण बितेइछंती किंतु भुवनेश्वर आपण रहिछंती एवं जदि कटक कथा देखिबा ताले नुआ नुहे सेठा सहित आपणकर संपर्क भाबुछंती 100% एथर हेबो लोकंक सहाय्य सहयोग मिलिबो लोकंकर सहाय्य सहयोग तो निश्चय आशा करी किंतु मोर गोटे बड़ सबुठारु ड्रब्याक अच्छी से ड्रब्याकटी हूँ आर्थिक संकट पैसा वर्तमान अनेक लोकों भितर प्रश्न अच्छी जे जो पैसा सब एमाने खर्च करेंगे या प्रतिद्वंदी माने खर्च करेंगे से पैसा पंचानन बाबू कौट पाइबे ये प्रश्न मत सीधा सड़क मोर अनेक बंधु पचारुंट तुम पर मोर पैसा रही संपत्ति एवं तुम ठार मोर अधिक संपत्ति कौन हम या कहीकि सीना चली जाऊँगी कि मन भितर बेले बेले छनका पशि जाऊँगी जे एमानकर दलर जो हावभाव एमानकर एमएलए मानकर जो हावभाव जो मैंने प्रार्थी होती एवं से जो पैसार प्रतिद्वंदितार कौन हम किंतु मोर विश्वास लोकों भीतर जो गोटे परिवर्तन स्वर शुभे लोकों भीतर जो भल पाइबार स्वर आसे निश्चित भाव में से ये पैसा बा कौन कथा काम लगे मोर आशंका खूब बड़ आशार परिणत हो विषय मो मत अच्छी आ गोटे बड़ कथा देखिबा कटक कथा जदि एथर देखिबा तेबे कटक रे एथर त्रिमुखी लड़ाई होची लोकसभा आसन पाई जणे जनक ठारू बळी के रहिछंती खुद डीजी रहिछंती प्रकाश मिश्र रहिछंती सेही परि भाबरे जदि आमे देखिबा कटक लोकसभा आसन 6 थर सांसद पाइथिबा भर्तुरी महताब मध्य रहिछंती एवं तांको सहित आपणकर एथर कंपटीशन रहउची निश्चित रूपे टफ तो बहुत बेसी रहिबो हाँ प्रतिद्वंदिता कौन कौन ता परवर्ती अवस्था हम मुझे पार ना कि वर्तमान तो निश्चित आम अनुभव करवा कारण जड़े पुरुखा सदस्य एटी 5-6 होती निर्वाचित होती साधारण लोके चिन्ह कि न चिन्ह मुझे देखी कि न देखी मुझे ना किंतु साधारण लोकों भितर जड़े एमपी थे 6 वर्ष है आउ जड़े पुलिस डीजी बड़ उच्चपदस्थ अफिसर रिटायर्ड करके एवं तांको साधारण लोके चिन्ह कि नहीं मुझे कथा कहीपर ना परिचय अच्छी दल मान परिचय से दल मान जरिए जी किंतु से दुई जन को तुलना जो देखिबा पंचानन कानून को साधारण लोक चिन्हचंती तो मोर तो विश्वास बहुत अधिक कहीं मुझे जाइली आठगड़ जाइली नरसिंहपुर बड़म्बा जाइली एपटे बांकी जाइली मु जो पान दुकान पाखे ओल्लै पड़े पचारे आमुक लोकों घर कौटी आज्ञा टे बसी जाऊना आपको आम टीवी देखीचु यही चैनल जो जहाँ आगे मु बसिक कथा कहूँ माने समस्ते अब मोर लेखा मु गत किछि वर्ष धरिक जो मोर सब मोर लेखा प्रकाश पाला बड़ बड़ संवादपत्र मानक सबुक मोर परिचय लोक भीतर रखी।
ଉପର ମହଲରେ ରଖିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଏଣୁ ମୋର ଭାବୁଛି ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଁ ଗଢ଼ିଥିଲି ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଟଚ୍ କରିଛି। ଲୁଣ ମର୍ମରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ଲୋକେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ଏଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଏଥର ଖୋରାକ ପାଲଟିବ, ସେଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦଳକୁ ତୁଳନାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ, ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ଦୁଇଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ଭୂମିକା। ଇଏ ଯେ ଖାଲି ଘରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ମୋର ଅନେକ କରିଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଚାଷୀମାନେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର ଉପରେ ତାର ରହିଛି, ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଠଗଡ଼ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଦଳୀ ଚାଷୀ ଯେଉଁଟା ନଈକୂଳରେ, ମୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ଏଣୁ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଏଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ମୋର ବିଶେଷ ଗୁଣ। ମୋର ରାଜନୀତିରେ ଥାଏ ନଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ପରିଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ତର୍କ ବା ମୋର ଯେଉଁ ପାଠ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ରଖିଛି। ମୋର ଏଥରକ ମୁଦ୍ଦା, ଏ ପରିଚୟ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ମୁଁ ନେଇକରି ଯିବି ଯେ ସେ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ଚୟନ କଲି ଏଠିକି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କାହିଁ ପ୍ରକାଶ କଲି ଯେ ସେଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥାଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ହେଇଥିଲା ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ତାର ସଂଶୋଧନ ବା ସଂସ୍କାର ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କୋଟିପତି ମାଲିକ ପଇସା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ନେଇକରି, ୱିନେବିଲିଟି ବୋଲିକି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏ କଥା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଣୁ ସେକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ମୋର ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, କଟକର ସମସ୍ୟା, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା, ଆକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥିତି ଆଣିଥିବା ବା ଆଣୁଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ, କଳା ଟଙ୍କା ଓ ନିର୍ବାଚନ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି, ସଂଗଠିତ କରିବି। ଏ କଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ମୋର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଚଳିତ ଥର ସେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଏଥର ରଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କଳାଧନକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କଟକର ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ କଟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଚଳିତ ଥର ଦୁଇଟିର ବଡ଼ କମ୍ପିଟିଟର ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ନେଇ ସେ ପୁରା ଦମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି କଟକ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଜି एडीएम का ऑफिस रे तांकर नॉमिनेशन फाइल करिवे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन विश्वजीत को सह हर्षा शतपथी, ओटीवी।